Guys, bibili tayong labong today, no? Hindi ko guys. Ano, yan oh, labong oh. Labong. Alin? Yan, labong. Yung tatlong yan. Magkano sa labaw? Tatlo yan ah? Market time today. O yung malalaki, tatlo sa 3.50. Wala kang saluyot eh. Ay, ayan oh. Yung maganda, lilit. Ito no. Wala, lilit. Saluyot. Oh, naulan, naulan. Huwag na, yan lang. Ang labong. Yan, daming pa. Daming gulay. Meron kayang ano doon?